नमस्कार दर्शक बंधु स्पेशल कार्यक्रम में आम सहित आम स्टूडियो आज जोग देते ओडार प्रिय परिचित मिस्टर पट्टनायक सहित किसी आलाप किसी आलोचना। नमस्कार मिस्टर पट्टनायक, आपण को मु स्वागत कर स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को। माने मु सर एठू भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी को तैयारी कर तुम घर स्मार्ट सिटी मु तैयारी कर स्मार्ट सिटी कहले गगन पट्टनायक बुझाए। नहीं सर मोर कहवा कथा कि आम वेब चैनल स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर चैनल को आपन को स्वागत करूछी। कहूना मु गाली दउछ पचार चलिबो सर चलिबो आपन को गाली तो हमको किछि बुझा जायनी। वेलकम टू स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर। प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। स्मार्ट सिटी आपण बनै छथि स्मार्ट सिटी रे को जगह गोटे देखिया ପାଇଁ इसमें इच्छा हुए केबे गोटे कहता मु बुलिबाकू गले अंडा मारू चपुल फेंगिबे मु सेति लागी जाए मोर गहली मेलणु जमारू जीवा पाई इच्छा नहीं बाहर जगह को जीवा पाई मते भल लगे। बाहर जगह मान सर लंडन ना आमर ओ बाप दोनों मणि चूड़ामणि चारिटा जगह बुलीची मु कहूच गोटे बेहेरा साई आउ गोटे सालिया साई आउ गोटे पात्र पोड़ा आउ गोटे जोटी प्लेन उठे सेट जगह मने पड़ुनी। एते पाखर असंते फिर भी आपन जगह मन पड़ुनी। जा कौच को यही गणमाध्यम मत खाई सब बेले उल्टा सीधा प्रश्न करुचंती मुंड खराब जाऊ। थोड़े जाइतिली माइरु बांजू सर प्लीज बुझेलानी भाबुजी दर्शक मन भी बुझी पारते प्लीज आउ थोड़े माइरु बांजू माने गोटे प्लेस ना कहउछन्ती आपन सर आपन कौन बुझेबी माइरु बांजू सर ओडिसा रे ना ओडिसा बाहर ओडिशा भी अरे बाबू नो सर ओडिसा भीतर मयूरभंज सर मयूरभंज राइट माइरु बांजू नॉट मयूरभंज सहीटा दैट इज मयूरभंज एका कोता ताकू निटाई की पचारोनी अपन सर कोन आउ गोटे मयूरभंज जाइतले सर आउ गोटे जागा को जाइतिली बारी पाउजू बाड़ी पत्ता पका बारी पाउजू कौन बुझे में बारी पदा सर बारी पाउजू बारी पदा सर एई बोली जागा को जीवा पाई ओटे भल लागे। सर जदि आपण से जगह को जाउछन्ते आपण भल लागुछ अति सुंदर कथा सर प्राकृतिक दृश्य से जगह बहुत भल अछि ता देखिले मन भी शांत हो आपणकर देह भी सुस्थ रहिबो विटामिन डी आपन को मिलबो सूर्य को डायरेक्ट सनलाइट आपन पाइबो विटामिन डी मिलबो किंतु सर गोटे रिक्वेस्ट है आपन को ना को अपभ्रंश करंतुनी सर टिके चेष्टा करंतु भल करिया पई मु जदी ओडिया पाटो पढ़ितांती ए सामो जो डाउची दियंतानी। ओके सर आपण कहले बे ओडिया पाठ जदी पढि थाते किंतु सर आपण तो ओडिया पाठ पढ़िया पई स्कूल मानकर बहुत डेवलप करछंती शिक्षार डेवलपमेंट पाई आपण बहुत किछि पदक्षेप नै छंती आपण सर किछि चेष्टा करलेनी मु
ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବନବୋଧ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଟିଚର ବି ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା। ଏବେ ସାର୍ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପର୍ସନାଲ କଥା କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ କ୍ଷମା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ସାର୍ ବିବାହ କଲେନି କାହିଁକି? ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ତଳି ପେଟରୁ କାଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ? ମୁଁ ବାହା ହେଲିନି ସେଟା ମୋ ମନ କହିପାରିବିନି। ସେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ନା, ଦୁଃଖ କାହିଁ ହବ? ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ମୋ ପୁତୁରା ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି। ବାହା ହେଇଥିଲେ ଦିଟା ଯେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ହଁ ସାର୍ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ 2 ଜଣ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ କୋଲି ତାଳି ତଳି ପେଟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଇଆ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ କି ମୁଁ ବିବାହ ଏଥିପାଇଁ କଲିନି, RSSରେ ଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ବିବାହ କଲିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିବାହ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଇଛ? ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିବାହ ତାଙ୍କର ସୀମିତ, ମାତ୍ର ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସଇଲା ସେ ବାଲୁ ବିବାହ ହଉ। ସାର୍ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବାଲୁ ମୋର ହଉନି, ତମେ ଆଉ ପଚାରନି। ସାର୍ କୋଉଟା ହଉନି? ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ଯାଅ କିଛି ହଉନି। କିଛି ହଉନି ମାନେ ସାର୍ ସେ ଓହୋ, ଆଡକୁ ଯାଉ ସାର୍। ଆଗକୁ ଚାଲ। ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବା କେମିତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧନୀ ଭଳିଆ ବାଳ ରଖିକି ବୁଲୁଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଧନୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ। ଦାଢ଼ି ରଖିଛ, ସେ ଯୋଉ ରାମ ରହିମି 20 ବର୍ଷ ଜେଲ ଗଲା ତାରି ଭଳି ଲାଗୁଛ। ସାର୍ ରାମ ରହିମ ସେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ପେଟ ବଡ଼ କାଢି ତଳି ପେଟରୁ ଖାଲି ପଚାରୁଛ କାହିଁକି? ଓହୋ, ଖାଲି ତ କଥା ଧଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି। ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ମୋ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ମୋ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ। ଇଂଲିଶ ବାରୁ କହିବି। ଇଂଲିଶ ଖାଲି ତ କଥା ଧଇଲେ ଆଉ ବାରୁ ଜଳଦି କହିବି। ସେଇଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କୁହାନି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଇଂଲିଶ। ଖାଲି ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଏଇଠିକି ଡାକିଲା କିଏ? କାନ୍ଦିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ତ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସବୁବେଳେ ଯାରା ମୁଁ ତ ହଗୁଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ମାଗିବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗର କଥା, ମନର କଥା ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ୟାମ କତିକି ଯାଉ।
ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଣୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କଭରେଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଏମିତି ହୁଏ ସାର୍? ମୁଁ ଖାଲି ପକାରେ ସାର୍ ଖାଲି ପକାରୁଛି ନମସ୍କାର। ସରି, ନମସ୍କାର। Thanks for watching this video. Please subscribe this channel and hit the bell icon. ମୋତେ ତେଡ଼ି ମେଡ଼ି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆବେ ଗାଣ୍ଡିଆ ଶୁଣ ଗାଣ୍ଡିଆ